आप देख रहे हैं फयाज मौलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे न्यूयॉर्क से 92 न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी जनाब नासिर कयूम खान साहब। नासिर कयूम खान साहब ने इस्लामाबाद में काम किया है, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स और अखबारात के साथ, इंग्लिश के अखबारात के साथ रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ रहे, खसूसी नुमाइंदे रहे, पार्लियामेंट कवर किया इन्होंने। इस्लामाबाद की शायद ही कोई बीट हो जिसमें इन्होंने काम ना किया हो। डिप्टी ब्यूरो चीफ रहे और अब इन दिनों न्यूयॉर्क में है। 92 न्यूज़ के कवर करते हैं, लेकिन इस वक्त अमेरिका के इलेक्शन में जितना फाल एक्टिवली ये कर रहे हैं कवरेज, शायद ही कोई पाकिस्तानी अमेरिका में कर रहा हो इस वक्त। इनसे अमेरिका के इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन मियां नवाज शरीफ साहब का अमेरिका पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम नासिर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम फयाज भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। बताइए। सुना है आपके पास मेहमान खसूसी पहुंच चुके हैं, खास मेहमान मियां नवाज शरीफ साहब। मियां नवाज जी शरीफ हाँ साहब सर। तो आपने तो बहुत अरसा पहले, जब मियां साहब पहली दफा लंदन इलाज कराने आए थे, आपने उस वक्त हॉस्पिटल तक बता दिया था जहां मियां साहब की रिपोर्ट्स आई थी। और मियां साहब उस वक्त सोच रहे थे कि अमेरिका से आके ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन जिस तरह का ट्रीटमेंट उन्हें शायद लंदन से मिलना था वो अमेरिका से नहीं मिलना था। तो अब मियां साहब पहुंच गए हैं। मियां साहब का पहले तो बताएं इस्तकबाल कैसा हुआ है अमेरिका में। जी फयाज भाई, ये बात तो आपकी सही है कि एक दफा हमने ये बात की थी और उस वक्त भी हमें बड़ा बताया गया था कि वो आ रहे हैं, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन फिलहाल जो उनका जो इस्तकबाल हुआ है यहाँ पे, वो एक बड़ा सा ट्रक था जी यहाँ पे बाहर खड़ा हुआ एयरपोर्ट पे। उसके ऊपर एक अच्छा। बड़ी सी उनकी तस्वीर बनी हुई थी, उसपे जो लफ्ज लिखे थे मैं वो इस वक्त बोल नहीं सकता यहाँ पे, वरना ही बोलने चाहिए। एक पार्टी का जी। मामला है तो उनके जज्बात जो है वो उनके उन तक हम तो वो बात करेंगे कि, और इसके अलावा जो उनकी जो क्यादत थी वहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में, जितने भी लोग हैं पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है वहाँ पे, ओआईसी के डिप्टी सेक्रेटरी वहाँ पे मौजूद थे पीटीआई के। इसके अलावा उनके जितने वर्कर थे वहाँ पे काफी मौजूद थे। अच्छा, उस वक्त जो है ना, जब घेरे में डाल के लाया गया बाकायदा, मियाँ साहब जब निकले अराइवल से, तो उनके इर्द गिर्द जो है ना को 8-10 लोगों ने एक घेरा और एक जंजीर सी बनाई हुई थी। लेकिन दूर से जो है वो मुझे आवाजें आ रही थी, मैंने क्लिप देखा कि उसमें जो है वो आवाजें आ रही थी और लोग वही जो नारे हैं, वो हम नारे तो हम नहीं लगा सकते, लोगों को पता है कि कौन से नारे लगते हैं। तो मियाँ के नारे थे भी बाजिए ने सर, वॉशिंगटन डीसी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे या आम ओवरसीज पाकिस्तानी थे? देखिए जी, उसमें जो चेहरे थे वो ज्यादा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि अब आप देखिए फयाज भाई के यहाँ पे जो ओवरसीज में है वो एक ये फिनोमिना तो है ही है कि अक्सरियत जो है वो पीटीआई को यहाँ पे पसंद करती है, पीटीआई के वर्कर्स हैं। अगर आपको कहीं जलसा करना हो या कोई भी प्रोसेशन करना हो, तो पीटीआई अगर 2 मिनट पहले आपको बताती है तो 50-100 बंदा, 200 बंदा इकट्ठा हो जाता है, जो अमेरिका के लिहाज से बाई स्टैंडर्ड, एनी स्टैंडर्ड अमेरिका या कनाडा के लिहाज से जो है ना काफी होता है। बड़े बड़े इन्होंने जलसे किए यहाँ पे। लेकिन अगर आप दूसरी पार्टीज के साथ जाएं तो उन बेचारों को कई दफा वो अगर कॉल करते हैं किसी चीज के लिए, तो 4-5 बंदे, 10 बंदे भी इकट्ठा करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो आम होंगे लोग अपने खुद ही आगे होंगे मियाँ साहब की खबर सुन के ट्विटर वगैरह पे या एक्स पे। तो लेकिन ज्यादातर जो चेहरे नजर आए वो पीटीआई के जो लोग थे जी। मियां साहब की अभी तक यही कहानी खुली है कि वो अपने दोस्त शेख सईद की अहलिया की वफात पे ताजियत करने आए हैं। और क्या मियां साहब इस मामले को ये नहीं समझते कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम मियां साहब की इस बात पे यकीन कर लेंगे कि मियां साहब के दोस्त की अहलिया, एक उम्र रसीदा खातून, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, फौत हुए काफी टाइम हो गया है। अब मियां साहब उसका अफसोस करने ऑल द वे फ्रॉम लाहौर टू वाशिंगटन डीसी आ रहे हैं, और उन्होंने कुछ नहीं करना अमेरिका में, सिर्फ फातिहा पढ़नी है और चले जाना है। और अगर मियां साहब इतने बड़े लीडर हैं तो उन्होंने अमेरिका पहुंच के तो यहाँ सिर्फ फातिहा की ही इंट्रोडक्शन करानी है कि ये हमारा कल्चर है, इसके अलावा उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनकी हुकूमत मरकज में भी है, उनकी हुकूमत पंजाब में भी है, 3 दफा वज़ीर आज़म रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट सिर्फ इतना करना है कि उन्होंने हाथ उठाए, फातिहा पढ़ी और खुदा हाफिज। देखिए जी, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वहाँ पे मुझे तो डाउट ही था कि ये इस दफा भी शायद आए ना आए, लेकिन ऑब्वियसली जब वहां से निकले तो उनका प्लान बाहर आ गया था कि वो यहाँ पे भी आएंगे। लेकिन बात आपकी वही सही है, उनके बड़े पुराने दोस्त हैं, हम उनको लेवरेज देंगे एज अ, हमारे पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं। और दुआ करने आए होंगे, लेकिन दुआ के साथ सर मुझे सुना है कि मैंने कोई दवा भी करने आए हैं अपने लिए। तो वो दोनों चीजें चलती है। जब अमेरिका यात्रा पे आते हैं सर तो यहाँ पे सिर्फ दुआएं के लिए नहीं आते बंदा, दवा लेने के लिए भी आते हैं। तो हो सकता है उन्होंने भी कोई उसी वो कहते हैं ना एक अतार से कुछ दवा लेने आए हैं। और मैंने सुना भी है कि मियाँ साहब जो है ना कोई कंट्रीब्यूशन, कोई कैंपेन आजकल अरूजू में है यहाँ पे, और इलेक्शन का गहमा गहमी है, जबरदस्त मुकाबला चल रहा है हर तरफ जो है ना इस वक्त। पैसा पैसा पैसा, क्योंकि आपको पता है आखिरी जो चंद दिन होते हैं उसमें बड़ी इंटेंसिवली जो है वो पैसा लगाया था अमेरिकन इलेक्शन पे, और अभी वही चीज हो रही है। और मैंने सुना भी है कि वो कंट्रीब्यूशन भी करने आए। तो सर देखिए, सर अल्लाह ताला ने बहुत दिया उनको, अगर थोड़ा सा यहाँ पे भी दे जाएंगे हम ये कहने के काबिल हो जाएंगे कि हम पाकिस्तानियों ने भी किसी को कुछ पेश किया यहाँ पे, कुछ
नजराना पेश किया, हमेशा लेते ही रहे हम यहाँ से। तो इम्कान क्या है मियां नवाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप के लिए फंड रेज करेंगे या कमला हैरिस के लिए? तो देखिए, ये तो अब अगर मैं बात कर लूंगा तो यहाँ पे इसकी बड़ी पकड़ भी है कि आप कैसे ये चीज रिवील कर रहे हैं। तो अंदाजा लगा लें खुद ही, आवाम को बहुत अच्छी तरह पता है कि वो किसको जो है अपना चंदा देना चाहेंगे, अपना जो भी पैसा। लेकिन ये एक प्रॉबेबली, मतलब हमें अपने सोर्सेज ने कहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन दिल नहीं मानता सर। और दूसरी बात ये कि अब 2 दिन के बाद वो न्यूयॉर्क आ रहे हैं वॉशिंगटन डीसी से, अच्छा। और उसके बाद उनका प्रोग्राम है मैसेच्यूसेट्स जाने का। और वहां पे ये कहा जा रहा है, क्योंकि पहले भी बात हम लोग ने ब्रेक की हुई है, तो शायद उनके जहन में थी कि डॉक्टर वाला भी एक जो किस्सा है वो अभी तक रखा जाए। तो अभी तक तो फयाज भाई यही है कि वो मैसेच्यूसेट्स में एक डॉक्टर है, शायद मैं उस हॉस्पिटल का नाम अब भूल रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है, 2-3 साल पुरानी, शायद डैना समथिंग करके नाम था उसका। और हार्ट और कैंसर का जो है वो काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है। लेकिन सर देखा जाए तो जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में जो है वो कोई इलाज तो सर वो कोई चीचों की मिलियाँ है नहीं कि वहाँ पे इलाज नहीं होता, मतलब वही स्टैंडर्ड है जो यहाँ पे स्टैंडर्ड है। तो मुझे लगता नहीं कि रोजा दौरे पे यहाँ पे उनको कोई इतना कोई ट्रीटमेंट मिल जाएगी। अगर किसी से उन्होंने किसी को दिखाना ही है तो सर उनके पास जहाज काफी है, पैसा ही बहुत है। वो तो यहाँ से उनको डॉक्टर्स को बुला के लंदन में भी अपना, अगर कोई इतना ही बड़ा कोई स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है तो उनके लिए यहाँ पे आना बहुत कोई जरूरी नहीं था, वहीं पे बैठ के बुला सकते हैं। हमारे माशाल्लाह काफी उनके पास अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ नवाजा है, तो नाम भी उनका नवाज है। तो आई डोंट थिंक सो सर ये कोई रीजन है। आए हैं सर और अपने लिए दवा लेने के लिए आए हैं सर। और न्यूयॉर्क में उनकी कोई मसरूफियात पता चली आप तक कि क्या होंगी? देखिए जी, मैं कल कॉन्सुलेट में था, एक प्रोग्राम था कश्मीर ब्लैक ब्लैक डे के हवाले से, वहाँ पे नून लीग की कुछ क़यादत भी मौजूद थी। एक आध लोगों से मैंने बात करने की कोशिश भी की, उन्होंने कहा जी आएंगे, हम उनको वेलकम करेंगे, कम्युनिटी से एक आध मुलाकात करेंगे। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताऊँ, कम्युनिटी से मुलाकात बड़ी महंगी पड़ती है। इस वक्त जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब आए यहाँ पे यूएनजे में, तो आपको पता है जब उन्होंने तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उसके थोड़ी देर बाद 3 बजे शाम को कम्युनिटी का एक प्रोग्राम था। ओपीएफ ने वो आजकल उन्होंने एक चेयरमैन बनाए हैं नए, कमर रजा साहब, प्रॉबेबली अच्छे आदमी हैं। उनके प्रोग्राम में शिरकत करनी थी और बड़ा उसमें ड्रेस कोड और आपने पेंट और कोट और टाई लगा के आना है। यानी अपने कॉन्सुलेट में आप शलवार कमीज में नहीं आ सकते, आपने पेंट और कोट में आना था। इसके ऊपर लिखा हुआ है मेरे पास अभी, वो तो मैं आपको भिजवाऊंगा लिंक, इसमें अगर डालना है तो डाल दीजिएगा। दैट वाज एन एम्बैरेसमेंट ट्रूली। और फिर वो क्या हुआ कि अपनी तकरीर खत्म करते साथ ही वो उन्होंने कहा नहीं भाई, किसी ने उनको बता दिया कि जी पीटीआई में तो बड़ी गाड़ियां शाड़ियां लेके बड़े हरन शरन बजाएंगे, जब आप अपने 3 बजे काम कर रहे होंगे, अंदर बैठ के बातचीत कर रहे होंगे, तो नारे शारे लगेंगे। तो उन्होंने माजरत कर ली। तो दे कॉल्ड एंड ही गॉट ब्लफ्ड। उन्होंने कॉल, जो ब्लफ को कॉल नहीं किया शहबाज शरीफ साहब ने। हालांकि मेरा ख्याल है इतने ज्यादा लोग भी नहीं थे, अगर होते भी तो उन्होंने 2-4 नारे मार के डिस्पर्स होना चाहता। लेकिन उसी दिन वो फिर लंदन चले गए। और आप यकीन करें कि इंटरेक्शन की बात है ना, जहां तक, तो मियाँ साहब ने पूरे अपने दौरा में, मियाँ शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने पूरे दौरे में कोई इंटरेक्शन, कोई मीडिया टॉक, कुछ भी नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से एक दिन पहले अपना दौरा मुख्तसर करके, शुक्र है वैसे मुख्तसर किया, क्योंकि वो मैंने ये खबर ब्रेक की थी जो मिलेनियम होटल में, और उन्होंने जो कॉर्डन ऑफ वाली जगह ली थी कि सेकंड एवेन्यू और फर्स्ट एवेन्यू के दरमियान, चूंकि आपको पता है फयाज साहब, आप तो यहाँ पे कवर भी जी जी। करते रहे, कि वो जगह बंद कर दी जाती है। और ये खबर मैंने उसमें ब्रेक की थी और फिर पाकिस्तान में काफी लोगों ने उसको फॉलो भी किया था। रीजन थी कि होटल इंपॉर्टेंट नहीं था, ये था कि उसके महल वकू क्या है, ताकि कोई बंदा अंदर आ ना सके, इतने घबराए हुए थे। तो सर ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई कम्युनिटी इंटरेक्शन का होगा और या कोई यहाँ पे किसी से मुलाकात होगी। हाँ, लीडरान से वो 2-4-10 लोगों के किसी के घर में जाके मिलेंगे, कोई गपशप लगाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे उनका कोई भी जो है वो प्रोग्राम नहीं है यहाँ पे न्यूयॉर्क। लेकिन मियाँ साहब ने वहाँ लंदन से चलते हुए जब मीडिया वालों ने उनसे पूछ लिया कि मियाँ साहब आप तो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने गए थे, आपके साथ क्या हुआ? तो उस पे मियाँ साहब ने जो जवाब दिया वो बड़ा, आप ही शेयर कर दें हमारे व्यूअर्स से कि मियाँ साहब ने उस मौके पे क्या कहा? वही चीज वही वज़ीर आज़म बनने की बात है, वही चीज़ है सर फयाज़ भाई। अब मैं आपको उनके बारे में क्या कह सकता हूँ? हम अपने आइडिया लगा सकते हैं। और नहीं, ऐसे जो हमारे मियाँ साहब ने कहा कि भाई मैं अमेरिका जा रहा हूँ, इस मौके पे ये ज़रूर पूछना था। ज़रूर पूछना था आपने। जी, जी। अब तो उससे वो इससे ये बात इंटेंट वाज़ेह हो जाती है ना फयाज़ भाई, आप खुद इंटेंट बड़े वाक़ई हो समझदार हैं। जाती है कि आप थैंक यू सर। अमेरिका में जा रहे हैं, बड़े साहब के पास, बड़ा अमेरिका एक बड़ा नाम है और उनकी मियाँ साहब समझते हैं और पाकिस्तानी सारे समझते हैं रिजीम चेंज के बाद कि हाँ, वाक़ई अमेरिका डोरें हिलाता है हमारी। और मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैं उस बड़े दरबार में जा रहा हूँ, इस मौके पे वहाँ बड़ा बाबू-शाबू बन के अपना इंटरव्यू देने, सीवी देने, क्योंकि उन्हें इत्तला ये मिली थी कि बिलावल भुट्टो के जो चांसेस बन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के, इसलिए क्योंकि बिलावल भी यहाँ अमेरिका आया था, कई दिन यहाँ गायब रहा था, कई उसने खुफिया मुलाकातें की थी यहाँ स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से और बाकी लॉबिस्ट से। तो यहाँ से उसकी लॉबिंग हुई, यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिला, ओके हुए बिलावल, तो बिलावल का नाम प्राइम मिनिस्टर टू बी प्राइम मिनिस्टर वाली लिस्ट में गया। आप भी अमेरिका से आशीर्वाद लें, वहां से अप्रूवल लेके आए,
میاں صاحب کو کسی مشیر نے مشورہ دیا تو میاں صاحب باقاعدہ تیاری کر کے آ رہے ہیں، اس لیے رپورٹر کو انہوں نے کہا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں اور تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہاں باقاعدہ افسوس کرنے یا فاتحہ پڑھنے وہ ایک کاز ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بغل میں اپنا سی وی رکھا ہوا ہوگا اور یہاں اپنے ہرکاروں کو جتنے ان کے لوگ ہیں جاننے والے، ظاہر ہے ڈیموکریٹس میں بھی ہوں گے، ریپبلکن میں بھی ہوں گے لوگ، ان کے کانٹیکٹس بھی ظاہر ہے 3 دفعہ پرائم منسٹر ہیں تو رابطے تو ہوں گے، تو ان کے ذریعے بیک ڈور پہ کہیں کوئی خفیہ میٹنگ، کسی لابنگ فرم کو ہائر کرنا، یہ وہ دیکھ لیجئے گا میاں صاحب کچھ نہ کچھ یہاں سے کر کے جائیں گے، ایسے نہیں جائیں گے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اتنی دور وہ آئیں گے، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، کیا کہتے تو یہی ہیں، پھر ٹرانس اٹلانٹک فلائٹ لے کے یہاں پہ آنے کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے یہاں پہ باتیں چل رہی تھی کہ شاید ٹرمپ سے ان کی ملاقات کروائی جائے یا کسی اور دوسرے ہم اندازے لگا سکتے ہیں دونوں صدارتی امیدواروں میں سے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ پاسبل کوئی کر پہ چھوٹا ان کا اہلکار جو ان کا جو سامنے جو ان کے ہوتا ہے فیس جو ہوتے ہیں ان کے ڈیموکریٹ میں بھی ہیں پاکستانی جو کہ فیس ہے اس وقت ڈیموکریٹ پارٹی کا، جیسے کمالا ہیرس کے ساتھ اس وقت جو ڈاکٹر آصف محمود ہیں کیلیفورنیا سے، وہ بہت ایکٹیو ہیں اس وقت۔ اچھا، اور دوسری طرف ٹرمپ کے ساتھ ٹرمپ کے پاس جو ہے وہ ہمارے ساجد طارق صاحب ہیں، وہ کہ ان کے اس وقت اس الیکشن میں کافی لو پروفائل رکھا گیا ان کو، اور ان کو زیادہ اتنی وہ کوریج پروبیبلی وہ نہیں ملی جو ان کو پچھلے الیکشن میں ان کو باقاعدہ دعوت اور اس کے بعد وہ تقریر بھی انہوں نے کی اور بڑا، لیکن اس دفعہ وہ تھوڑے سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ ان دونوں پارٹیز کے کسی ایک پارٹی میں سے، اب میں کیا بتاؤں سر آپ کو، تو آج کل ویسے بھی حالات یہاں پہ جو نا ہمارے لیے کافی مشکل ہیں، ایون امریکہ میں بھی رہ کے، لیکن بہرحال میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ ایک سیاسی دورہ ہے، یہ کوئی بیماری والا دورہ جو ہے نا، میں آپ کو پہلے بتا دوں فیاض بھائی، باقی لوگ خود سمجھدار ہیں۔ ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے، اب الیکشن کی بات کر لیں۔ الیکشن میں کیا چانسز ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ آگے جا رہا ہے، کملا ہیرس آگے جا رہی ہے، اور ہماری پاکستانی کمیونٹی کیا کرنے جا رہی ہے سر؟ دیکھیے سر، اس بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا اپنا انالیسس ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ اس کے اوپر ریسرچ بھی، میں نے 2 الیکشن کور کر چکا ہوں، میں یو ایس الیکشن 2016 2020 کے الیکشن کور کر چکا ہوں، تو تھوڑا بہت مجھے کچھ فگرز کا پتہ ہے، اور کچھ تھوڑے بہت مجھے ٹرینڈز بھی جو ہوتے ہیں نا ان کے حوالے سے بھی کچھ چھوٹی چھوٹی نیٹی گریٹیز جو ہے نا ان کے اوپر میں نظر رکھتا ہوں۔ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے نا، میں آپ کو ایک کلیئر بتا دوں کہ اس وقت ایج جو حاصل ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو حاصل ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک، اس کی اب ٹون دیکھیے، اب میں نے کل میڈیسن اسکوائر گارڈن کا ان کا جو ریلی تھی، ون آف دا مطلب موسٹ فیمس آئیکونک ایرینا دنیا کا، اور وہاں پہ انہوں نے بڑا ایک ماسٹر اسٹروک کھیلا انہوں نے۔ دیکھیں یہ ایک سوئنگ اسٹیٹ بھی نہیں تھی، اور آخری جو 2 ہفتے ہوتے ہیں وہ تو سوئنگ اسٹیٹ کے علاوہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہیں اور جانے کی، تو جا کے آپ ایک ڈیموکریٹ اسٹیٹ میں جو بالکل 60% یا 65% ووٹ سے جتواتی رہی ہے بالکل ہے ڈیموکریٹس کو، اور جی، خیر ان کا ہوم ٹاؤن بھی ہے، وہ ان کا گھر ہے وہ، تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہاں پہ انہوں نے کل اتنا بڑا شو کیا، میں خود وہاں پہ موجود تھا، میں نے وہاں سے لائیو 92 کے لیے اپنے چینل کے لیے میں نے مطلب وہاں سے لائیو کوریج بھی کی۔ میں جی، وہاں پہ لوگ دیکھ کے حیران رہ گیا فیاض صاحب، ایک تو جتنے لوگ اندر تھے اتنے لوگ باہر تھے، اس کے بعد ایک جگہ اور پروگرام تھا، میں تقریباً 3-4 بجے تک وہاں رہا، 5 بجے تک پروگرام شروع ہونا تھا، گو کہ میں نے اندر ایرینا میں جانا تھا، لیکن کشمیر ڈے کے حوالے سے وہ کیونکہ ہمارے دل کے بڑے قریب ہوتا ہے وہ ایشو کاز، تو میں اس وقت کچھ دیر کے لیے وہاں چلا گیا، پھر جب میں واپس آیا تو بہت زیادہ ٹائرڈ تھا، تو میں جب واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی کوئی 5-7 ہزار لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ پروگرام ختم ہونے میں شاید میرا خیال آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا، تو جی، ایک عجیب سی میں، اور ان کی جو کانفیڈنس لیول ہے، دیکھیے آج بھی کمالا ہیرس واز ان میشیگن میں تھی مشیل اوباما کے ساتھ، اور دونوں کا ایک میسج آیا ہوا جو ٹویٹر پہ ہے کہ اٹس اے ویری کلوز فائٹ۔ اب وہاں پہ آپ دیکھیے کلوز فائٹ، جبکہ ٹرمپ جو ہے اپنی جتنی بھی اسپیچز ہیں ان میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کلیئر مارجن کے ساتھ ہر ایک سوئنگ اسٹیٹ کو جیت رہے ہیں، تو یہ بڑا ڈفرنس ہے۔ اور جو ووٹر ہے سب سے بڑی جو اس وقت اگر آپ ہماری کمیونٹی کی بات کریں، پاکستانی کمیونٹی کی بات کریں یا مسلمانوں کی، تو ایز اے ہول، جیسے مشیگن میں ایک بڑا واقعہ ہوا ابھی کچھ دن پہلے، 4-6 دن پہلے، جب 4-6 دن پہلے کمالا ہیرس مشیگن میں تھی، تو وہاں پہ ان کی جو کیمپین ہے، انہوں نے مسلمان جو آرگنائزر تھے جو پروگرام آرگنائز کر رہے تھے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، بلکہ سیکرٹ سروس والوں نے جو ان کا مین بندہ تھا اس کو اٹھا کے کہیں باہر پھینک دیا، تو ادھر وہاں پہ جو ہے نا وہاں رولا مچ گیا جی فیاض بھائی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی مطلب یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھر کیئر جو ہے کاؤنسل آف امریکن اسلامک جو ہے ان کا، میں پورا نام نہیں، اس کا CAIR، ایک کاؤنسل ہے فار امریکن اسلامک ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ ووٹ، جیسے اس کا کل انہوں نے نیو یارک میڈیسن اسکوائر گارڈن میں، اور آج جارجیا میں بھی انہوں نے، صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی 60% آف جو مشیگن ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور آپ کو پتا ہے مشیگن انتہائی اہم سوئنگ اسٹیٹ ہے، بالکل ہے جارجیا، مشیگن، نارتھ کیرولینا تو ویسے بھی وہ جیت گئے تھے، اور پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے کہ 2020 کے الیکشن میں جارجیا کے اندر 72 لاکھ ووٹ ہیں فیاض بھائی، 72 اچھا لاکھ ووٹ والے جگہ میں تقریباً کوئی 66% ووٹ کاسٹ ہوا، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کتنا ووٹ ہوا ہوگا،
12,000 ووٹ سے ہارے تھے. اگر وہ اسٹیٹ ان کے ہاتھ آ جاتی 12,000 ووٹ، جس کے بعد انہیں عدالتی کارروائیاں بھی کی، کچھ ثابت نہیں کر سکے صدر ٹرمپ. لیکن بہرحال یہ سچویشن اس وقت میرے خیال میں ان کو ایج حاصل ہے. جو پولز یہاں پہ بتا رہے ہیں، جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی بڑی ملٹی نیشنلز اور جتنے بھی ہولڈ ہے جو سوشل میڈیا پہ اس وقت مختلف اب میں نام نہیں لے سکتا ان کمپنیز کا، وہ اس وقت ان کو ٹوٹل بلیک آؤٹ کیے ہوئے ہیں. اور اس وقت پول میں کمیلا ہیرس کو 2 سے 3 پوائنٹ آگے دکھا رہے ہیں نیشن وائڈ. I'm not talking about swing states, بٹ نیشن وائڈ وہ بتا رہے ہیں کہ 2-1 پوائنٹ سے وہ لیڈ کر رہی ہیں. لیکن آن گراؤنڈ اس کی پاپولیرٹی ٹرمپ کی زیادہ ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں وہ اپ فرنٹ ہے، اسٹیٹ فارورڈ ہے، سیدھی بات کرتا ہے، اور وہ امریکہ فرسٹ کی بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے پوری دنیا سے لڑائیاں جھگڑے ختم کریں، اپنے حالات ٹھیک کریں، امریکہ کو دوبارہ ایک دفعہ سپر پاور بنائیں اور اپنی اکانومی مضبوط کریں، اپنے لوگوں کو ہمیں آرمی باہر جا کے اپنے بندے مروانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اس کی سوچ ہے، یہ جو اس کی لائن ہے، میرے خیال میں ساؤتھ میں اور ویسٹ میں، مڈ ویسٹ میں لوگ اس کو سن رہے ہیں. اور آپ اٹلانٹا جارجیا کی بات کر رہے ہیں، وہ پاکستانیوں کا بھی ایک بڑا گڑھ بنتا جا رہا ہے. ہیوسٹن ٹیکسس کے بعد اب اٹلانٹا جارجیا بھی کافی پاکستانی موو ہو رہے ہیں. تو پاکستانیوں کے امپارٹنٹ ہوگا ووٹ پاکستانیوں کا. دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ ناصر قیوم، آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی. تھینک یو. بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. اللہ حافظ.